अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी और इसके साथ ऐसे अफगान शहरी जिनके पास अफगान का शहरियती कार्ड तो था लेकिन पाकिस्तान में रहने के लिए कोई कागजात नहीं थे। उन्हें निकालने का प्रोसेस तेज़ हो चुका है। मजमूई तौर पर 9,35,870 अफगान शहरियों को वापस भिजवा दिया गया है। याद रहे, जब 1970 की दिहाई में अफ़गानिस्तान में जंग छिड़ी तो कोई 44-45 लाख अफ़गान शहरी पाकिस्तान आए थे। इनमें से 15 लाख ऐसे थे जिन्होंने ख़ुद को रजिस्टर करवाया बतौर मुहाजिरीन। यूनाइटेड नेशन का जो इदारा UNHCR, उसके तहत ये लोग पाकिस्तान में रजिस्टर हुए और इनके लिए कुछ फंडिंग UN देता रहा, कुछ अमेरिका देता रहा और बहुत सारी फंडिंग हुकूमत पाकिस्तान अपनी जेब से भी करती रही। लेकिन 15 लाख के अलावा जो तकरीबन कोई 30 लाख के करीब बाकी लोग बचते हैं, उन्होंने ख़ुद को यहाँ रजिस्टर करवाना मुनासिब ही नहीं समझा। तो अब पाकिस्तान की हुकूमत जिन लोगों को मुल्क से निकलने का कह रही है वो लोग हैं जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थे। उनके पास किसी किस्म की कोई शहरियत नहीं, इवन अफगान शहरियत का भी कोई सबूत नहीं है। उनको भी निकलने कहा जा रहा है क्योंकि अफगानिस्तान में आज तक इदारे इस्टेब्लिश नहीं हुए थे, या वो जब वहाँ से निकले तो उनके पास कागजात नहीं थे। दोनों सूरतें हो सकती हैं। फिर ऐसे लोग जिनके पास अफगान सिटीज़न कार्ड तो था लेकिन पाकिस्तान आके वो रजिस्टर नहीं हुए, उनको आखिरी तारीख दी गई थी 31 मार्च 2025 और वो तारीख गुजरने के बाद अब इनको बड़ी तादाद में भिजवाया जा रहा है। जो लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं अब वो रोज़ाना कोई 7 से 8 हज़ार लोग तोरखम बॉर्डर के ज़रिए भेजे जा रहे हैं। उनमें से 20% लोग ऐसे हैं जिन्हें ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है, यानी छापों के दौरान पकड़े जाते हैं, किसी ट्रैकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं, उनको भेजा जाता है। जबकि 80% लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं क्योंकि उनके लिए यहाँ ज़िंदगी मुश्किल बना दी गई है। तो बदसलूकी से बचने के लिए, बदजुबानी से बचने के लिए, बेइज्जती से बचने के लिए वापस जा रहे हैं। तो हमें इन तमाम लोगों से हमदर्दाना जो एक इमोशंस हैं वो ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान की मजबूरियाँ हैं। एक, पाकिस्तान में होने वाले बहुत से दहशतगर्दी के वाक़यात और क्राइम्स में अफ़गान शहरी भी मुलव्वस पाए गए हैं। सारे नहीं हैं ऑल्दो, लेकिन अफ़गान मुहाजिरीन के अंदर ऐसी काली भेड़ें भी थीं जिन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के भत्ते, अगवा, दहशतगर्दी के वाक़यात किए, वो ट्रेस हुए। इस वजह से भी ये सारा प्रोसेस तेज़ किया गया। दूसरा, तालिबान की अफ़गान हुकूमत जो है वो भी पाकिस्तान के साथ कोई ताउन नहीं कर रही। पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोकने के लिए जो पाकिस्तानी तालिबान वहाँ छुपे बैठे हैं उनको समझाया नहीं जा रहा। इस वजह से पाकिस्तान एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए ये तमाम लाखों लोग वापस भिजवा रहा है ताकि वहाँ पर जब ये इजाफी लाखों लोग जाएंगे तो हुकूमत पर बर्डन बढ़ेंगे तो शायद वहाँ की हुकूमत को अक्ल आए। इसी तरह ईरान भी कर रहा है। ईरान ने कोई 11 लाख अफ़गान शहरियों को अब तक वापस भिजवा चुका है। हमने 9,35,000 को भिजवाया है, हमसे तकरीबन 1.25 लाख ज़्यादा ईरान ने भिजवा दिए हैं। अब जब जंग लगी थी 1970 की दिहाई में तो 63 लाख से ज़्यादा अफ़गान शहरी जो थे वो मुहाजिर बने थे पाकिस्तान और ईरान में। फिर यहाँ आकर इनकी आबादी बहुत ज़्यादा फली फूली, जो कि अफ़गानों की रवायात भी हैं। तो वो मेरा ख्याल है अब तो शायद कोई 1 करोड़ को क्रॉस कर गए होंगे। फिर वक्तन फ़वक्तन ये लोग वापस भी जाते रहे। कुछ हालात बेहतर होने की वजह से चले गए, कुछ लोगों की जायदादें थी वो जायदाद की वजह से वापस चले गए, ख़ानदानों ने वापस बुला लिया। लेकिन जो लोग बैठे हुए थे ये उनको भेजने का प्रोसेस है। अब पाकिस्तान को बहुत बड़ी अमाउंट नहीं आती मुहाजिरीन की मद में। अगर बात करें UNHCR तो वो एक मुहाजिर के बस पाकिस्तान को $5.2 सालाना दिया करता था। तो 15 लाख मुहाजिरीन का तकरीबन कोई $8 मिलियन हमें मिला करता था। इसके पैरेलल अमेरिका भी कुछ इमदाद देता था लेकिन बहुत बड़ी इमदाद नहीं थी। अमेरिका ने 20 साल के दौरान 2002 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान को सिर्फ $273 मिलियन दिए, यानी 62 अरब रुपए। सालाना कितनी अमाउंट बनती है? 14,000 रुपये सालाना फीकस। अब बताइए 14,000 रुपये में एक शख्स को आप साल में क्या दे सकते हैं? महीने का 1100 रुपया किसी का स्टाइपेंड लगा दें आप तो 1100 में उसको क्या दे सकते हैं? उसका शायद दूध का बिल भी पूरा नहीं होता। तो बाकी जो इन लोगों को सेहत की सहूलियात मिलती रही सरकारी अस्पतालों से, जो पानी इनको मिलता रहा, जो सीवरेज का छोटा मोटा निज़ाम था, जो खुराक थी, बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान की रियासत अपने बजट से देती रही। मैं तो समझता हूँ जितने पैसे पूरी दुनिया इन मुहाजिरीन पे खर्च करती थी, रियासत पाकिस्तान उससे 10 गुना ज़्यादा पैसे इन मुहाजिरीन पे खर्च करती रही है।
اور پھر ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم نے ان مہاجرین کو اپنے سسٹم کا حصہ اس طرح نہیں بنایا جس طرح پاکستانی مہاجرین دنیا میں بنائے جاتے ہیں. آپ برطانیہ چلے جائیں، آپ یورپ چلے جائیں، اب وہاں پر مہاجر ڈکلیئر ہوتے ہیں یا اسائلم لے لیتے ہیں، تو پھر جب آپ پیسے کمانے لگتے ہیں تو آپ وہاں ٹیکس دیتے ہیں. پاکستان میں افغان شہریوں پر ڈائریکٹ ٹیکس ہی کوئی نہیں. ہم نے کوئی نظام وضع نہیں کیا. ہم نے ان کو یہاں بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت 2-3 سال پہلے دیے جا کے. افغان شہری بیچارے جو مالدار تھے، جو کاروبار کرتے تھے، جو محنتی تھے، وہ دوسروں کے بینک اکاؤنٹ کے اندر ٹرانزیکشنز کرنے پہ مجبور تھے اور ان سے اکثر فراڈ ہو جاتا تھا. وہ اپنے نام پہ گاڑی نہیں لے سکتے تھے، وہ اپنے نام پہ پراپرٹی، دکان نہیں یا کرایہ نامہ نہیں لکھوا سکتے تھے. تو اگر ہم لوگوں نے ان کو اس طرح سسٹم میں بنایا ہوتا، شامل کیا ہوتا، جیسا گلف میں رہنے والے پاکستانی ہیں چلیں، تو کیا ہوتا، ہم ان سے اچھے خاصے ٹیکسی لے سکتے تھے ان افغانیوں سے جو مالدار تھے، جو کاروبار کر رہے تھے. بلوچستان میں، خیر پختونخوا میں اربوں پتی افغان کاروباری ایسے آج بھی ہیں جو بہت امیر ہوئے، لیکن وہ ٹیکس دینا بھی چاہتے ہوں تو ٹیکس نہیں دے پاتے تھے. ویسے ہم پاکستانی ٹیکس دینے کے خواہاں نہیں ہیں تو افغان کیوں ٹیکس دیں گے؟ لیکن ہم نے کوئی ایسا ایکو سسٹم بھی تو ڈیولپ نہیں کیا جہاں پر ٹیکس دینا آسان بنایا جا سکے. اب ہم اس معاملے کو لے کے چلے تو ہیں. افغانستان ہمیں بار بار کہہ رہا ہے جی اب آہستہ آہستہ لوگوں کو بھیجیے تاکہ ہم ان کی سیٹلمنٹ کر سکیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم جو انٹرنیشنل پریشر سہ رہے ہیں اسی کے ہوتے ہوئے ہم دھڑا دھڑ لوگ یہاں سے بھیجتے چلے جائیں تاکہ ایک دفعہ افغان شہری یہاں سے نکلیں گے تو ہمارے اپنے بجٹ، اپنے ریسورسز جو ان پہ خرچ ہوتے ہیں وہ بھی کم ہوں گے. ہمارا خیال ہے جو دہشت گردی میں چند افغان شہری جو انوالو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے. پھر کرائمز مختلف، اغوا برائے تاوان، ڈکیتی وغیرہ میں بھی جو افغان مہاجرین کے کچھ بچے شامل ہوتے ہیں وہ کرائم ریٹ بھی کم ہوگا. پھر جو اسلحے کی اسمگلنگ ہے یا اس طرح کی مختلف قسم کی اسمگلنگ ہوتی ہے ان میں جو انوالو ہیں وہ بھی بہت حد تک کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی. تو ناظرین، ہمیں بطور انسان، بطور مسلمان افغان بھائیوں سے ہمدردی ہے. ہم اس پلیٹ فارم سے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ انہیں زیادتیاں کی ہم انہیں بھی اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں. جو ان کی طرف سے ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہوتی رہی ہیں آج تک بھی بڑے معاملات کے اندر وہ احسان فراموشی کرتے رہیں، ہم ان سے اس متعلق بھی شکوہ کرتے رہیں گے. لیکن پاکستانی کہیں جاتے ہیں تو وہاں جا کے یہ بھی شرارتیں کرتے ہیں، پاکستانی بھی وہاں جا کے کرائم کرتے ہیں باہر ملکوں میں. تو یہ چیز ایک انسان کی فطرت میں ہے شاید، لیکن مجموعی طور پر ہم کچھ لوگوں کی غلطی کا خمیازہ، سزا ساری قوم کو، ساری کمیونٹی کو نہیں دے سکتے. یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.